Dugay na kayo nako ni nakita ning isda ba. Nya natilawan bitaw nako. Lami man day kayo ning pulutan sa mga palaigit. Nakoy nakita kaganiha sa ref ba nga bulawan ay bulinaw day siya bay nga wala nay ulo. Nya pagtan-aw nako kay niingon si papa nga kilawon daw nako ni siya. Bisag asa ni mulakaw ang ako ang papa bay magsunod-sunod jud ni ang jatot. Nya nagunit pag yun og martilyo kung madukdukan in taon ang tiil ana. Matingala na lang lagi nga naibata nga nityabaw sa sulod. Gamay ra kayo ni nga bulinaw ang gipalit ni papa bay kay kadalasan man gud basta kinilaw siya ra gyud ni tigkaon dari sa balay kay ako ang manghon magsigira man gyud na silag pinirito. Ang pinakalami nga himuon bitaw nako aning isda nga gagmay kay tanan bay butangan nimo ni siyag itlog ug harina unya peritohon mura na siyag bula-bula nga nilapad. Makaingon lagi ko bay nga kaning mga manghon nako diri sa balay kay murag alien kay peritohon na nilag palapad tawagon nila nagbula-bula ambot kung asa gyud nakabutang. Tama-tamaon lang nako ni siya pag kinilaw bay kay gamay ra man gutong isda nga napalit ni papa unya duha lang ni kapipino ning gamiton nako pero daghanon jud nako ning lamas bay kay maog yun ning pampalami gyud sa lasa unya kay bisag asa pag gyud ka malagpot anang lugar bay basta naa na gyud gani magkinilaw ang lamas gyud nay magnamnam og maayo diha. Pag humanan ako gihiwa ani sa tanan lamas kay giipon na nako ni siya para timplahan na unya sekreto nako ani bay kay butangan na siya og hani kay tamis man gud siya nga may pagkaaslom ba. Kung maghimo bitaw mo kinilaw sa inyo mga balay bay tistingin ninyo butangan og hani kung naa lang mo ha unya butangi pod ninyo kay nang ayaw lang pod ninyo palabi aw makaingon gyud mo anag lami gyud lagi kay siya bay. Yapilan lang pod nako nga gamay nga sili kay aron namnam pod sa tuang dila nga naipak gamay ba unya gitilawan na lang po dahil na kung okay na siya. Para dili bitaw lang sa ang inyo mga isda bay hugasi kundi ihumol na siya sa suka. Ako kay giikaduhan ako ni siya bay kay aron malutog gyud og maayo ba. Sa last na nga pagbutang ani kay kato nang gitimplahan nako nya gihiwa na lang po dahil nako ning mga pipino bay nya gibalhin nako diri sa dako-dako kay murag gamay ra gyud kitong sudlanan nako. Nakahuna-huna ako ani bay pero late na ako ang paghuna-huna kay dapat gikuhaan nako ni siya og liso kay aron dili kayo mo tubig bay ba tanawa murag gitab-ang na hinuon ning agi nako diri. Sa tinuod bay dili gid kumukaon aning isda bay kundi ikilaw ni siya kay di ko ganahan kaayo sa lasa ba pero kay gihimo man gud nato bay tilawan gyud nato. First time pa lang pud nako nakatilaw ani nga gikilaw ni siya bay lami man daay kayo ning mga pulutan sa mga palahubog diri sa kilid sa amo ang balay. Kay para sa ako bay ang pinaka best nga pagluto ani siya kabutangan nimo nag-itlog og harina unya peritohon nimo nga pinalapad ba dili siya bula-bula bay ha. Lami pud kayo ni siya ipaksiw bay unya iputos nimo sa dahon sa saging humot lagi kayo pag maluto na bay. Dili pud ko makaingon nga wala ni lami ning gikinilaw nako dari kay dagko man kayo hungit unya mas lami pagid kayo ni bay parisa nimo nagcook na perting bugnawa. Dagan man gyud ay kay pagkaon bay nga kana bitaw dili nato ganahan mo kaon pero pag matilawan nato makaingon lagi ka nag lami gyud kayo siya bay.